tei chini beli bodol ni oro khorok ni tan thangjak rok asukjak mo village committee ni chini dofani takukte bukuk sonno warrior jonno hambaya pore angbo gobang kok sakla chini dai daitto tong जों जारा बरक बाय भुट्रि रहरजाखा चिनि दाय दायित्व दङ दायित्व पालनो जों जरा जामानि सामुं दांगानो जराव जों जेसे दांगन मुसुंगो आसक सामुं दांनायनि आंगुका कुलाय जाम्पा हवारो बुर्जि दिमानि उलो बरकनि बियाल तामो सबचेये गोबां आम किन्तु परिष्कार भावे तिनि नुकजागि फैगासिनो चिनि तिप्रासारो कुलाय चाम्पा हवारो हासक आयें नारफानोंथुं हासक यां नारफानोंथुं बियाल चिनि थामसासे कायसासे बियाल चिनि बियाल सलायमानि बियाल आयें हासक आयें नारोबो खेतावारो तैनि प्रॉब्लेम यांगो चिनि चाम्पा हवार तुलासी गो खेतावारो तैनि प्रॉब्लेम है नंजांगै तैनि आयंगो प्रॉब्लेम यांगो प्रॉब्लेम मासिं कसांगनाव हासकनि बरगरो चुंडान बागि रिजाय करे कम्बल करे कुलाय चाम्पा हवारनि जत ताकुते बुकुचोंनि प्रॉब्लेम एक धरनेर प्रॉब्लेम बेकारनि प्रॉब्लेम जत प्रॉब्लेम है जों चाइतोगो टीटीएडीसी हाबांगो फाइमानि उलो मो बियाल रंनो जों बाहायगै कातेरि तिसानानि नर बजारे यूट्यूब नायनाय टीवी नायनाय नर नायतो किन्तु जोंनो जे रां रहर बर मात्र 20 থেকে 21 কোটি रां बाय सारा त्रिपुरानि बरनो चालकनानि आबो बेलाय कठिन है ताबो गांगरो फाइका आनरो कैसे एप्लीकेशन याफारका मिनिमाम मरो 9000 টাকা रियाय योग्य है आइक्लाई एक मासो प्राय 1.5 থেকে 2000 एप्लीकेशन सारा त्रिपुरानि एप्लीकेशन आनि याफा फाइयो रिमा दं जों दिनै पिरान बागै फायो अ हाव जों दिनै बाइक एक्सिडेंट खाय बुजागो दिनै बिचार करे लामा कासुइ बुथार जागो दिनै कोनो बिचार करे बेकार बुरा रामां बोरै फांयार नाहाय खजाय पर्यन्त हानाङै थांजनाय तारबल चाकरि मानि आइते मोबियालनि कारण दामो मोबियालनि कारण हाबां चालकनानि आ क्षमता चिनि आफाव गरै जों दिल्ली थांबानो मुखाय त्रिपुरा राज्योआव कम्युनिस्ट पार्टी थं बीजेपी थं दिल्लीआव थाङै हाजारे बिजारे बरफ लाङै चिनि खबिबानो मुदे नुखा गरै आइते चिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्यनि नेतृत्व बाय जों दिल्लीआव थाङै बिसिंनिले हाक लेनि खायजे थाङै आगि त्रिपुरा बर' बैसिनि आइजे ताबुखै दिल्लीआव थाङै थांनाय गण आन्दोलनाव थांब्रु रिसा बांग्राव रिजाखायजे मखाय त्रिपुरान बर' ओइ त्रिपुरा आजाव रिस नुंलाक्षि बुङायजे सारा दिल्ली गोनाङै सालथाम सालब्रै तिप्राजुबै तिप्रासाराव आयें थां मोनुगो यां थां मोनुगो सदैना जाबा मालाय लियायजे बरक त्रिपुरानो तरक सिनिकाय तामोनांचिनि रां करैचिनि चाकरी करैचिनि मो तरक भारतबर्षनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री द्वारा खबर तुलिका साबो त्रिपुरा मथाय अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिन सानलायमानि अनेक बोरै रक आनो सोंगो हायते अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा आबो आवान बांगि आहायदे ना आवान ब्लेप आहायदे त्रिपुरा लैंड खेबो सिनियाबले त्रिपुरानि आवान दे हायते
18 मुरा मीटिंग खाइना थांनानै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि आवाय मुंगो फायदि गबा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि आवान चालायखानि फायदि ग फायगा मीटिंग ओ जखन आवान मालिया थां आवान करिनि सोंलायगाय म कमनो जों बिरनान नांगौ बोरै जाराय रक যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রেটার त्रिपुरा लेन्ड तामाबो सियांग ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड माननानै कक्तुगु नरक आगि दशरथ चंग आंदोलन खायब्रुन कक खना खना राजानि सिपाइ रबाय तानलायनि चलारदो तानलायबा चलारबो तो बरंगो खार थांबाय ओ हागर खुरि जा हाबिसिं जे खारै राजानि सिपाइ रबाय खारै दङ बोरै रक्षा प्रभु चांगोरी खावै कुमारी मधुती रूपश्री सं राजानि सिपाइ बाय तानलायखा कगलायखा ताबुक बाहायनो चिनी बोरी बदल रक बुखुकसन যতক্ষণ না পর্যন্ত লামাও নংখরি বরক আন্দোলন খাইয়া হাঙ্গাই গ্রেটার त्रिपुरा लेन्डनि चबाक रागुनि माइया बिनि बागै जों बोरै बदल खालायरिखा TWF ताकलाय दिल्लीआव जखन थाङो त्रिपुराजों रं नुगैसो त्रिपुरासा रं सिनु आं अनिना देवना शार्ट पेन्ट गानमा नायबा मिजोरामनि मिजु चलारबो शार्ट पेन्ट गानले मणिपुरनिबो राजेश बाबू हाय ताने आस बहक नखरिया को बहाय बहक नखरजा मणिपुर बरबो तो लत कइके बुझाइ दंने रो हाय हा गबा राजेश बाबूनो मणिपुराव थाङो मणिपुरी हिन्नाय मणिपुर बरक चाम्पावर फैके नरबो देबरमा आंजांनाय जमाति आंजांनाय ओ सिनिमुं रेनाय रंखा चिनि बोरै र बिनि बागै जों चंखा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड अमो तामो अमनु सबाय सुग्रुप मा सानाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि पावर रंखा चिनि मुख्यमन्त्रीनि पावर पुलिसनि मन्त्रीनि पावर सरकनि मन्त्रीनि पावर ओ पावर ताबु बुइनि बसानि थानि क्लाइ दंखाय तिनि त्रिपुरा मुख्यमन्त्रीनि बुं तामो हिनसा मानिक साहा ककबरक साइदमा जानेना माइया हायजे नोंथांनि जदि मानिक सान साखाय मुख्यमन्त्री आंगु सगां सिमि बुआ याफुं सावै खुवाइसे मालिया किता फैसाखौ बुजिना ने मोनै जांनायनो आ जागाव जुदि त्रिपुरासा केव मुख्यमन्त्रीनि मांखाय आनो तिनि फाइनर अरो एप्लिकेशन रि मांखा एप्लिकेशन गुमलुं सबिने रां माननाय हाय चिनि बिसिङाव जुदि मुख्यमन्त्री सिना मांखाय आ जरा किन्तु निन खेलावर तैनांमा चाकरि नांमान को निने आलाकाव बुजाय नों साइमा गामुं हायते आ पावरनि बुंनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड आबो जों मानलायनो नांनाय खुवाइ सौर पर्यन्त जों हरति बरो थां बेराय रागिया हायते ताङो गिरि करक बुथारि दे पाइजांनो कासुइ दे नाराक जांनो राजेश बाबू सिगां सावो बरो चाम्पावरनि खरचा बरो सुवाग नङै फाइमालि आबरो से खिग्रति पाइप दावै वास खाइना नाय दखा हासपातालाय हा वानसारो रम प्लाङै मनो खिग्रति पाइप दावै दैयै वास खाइना नायनाय दखाय राजेश बाबूनि बुआय डाक्टर दंमान बागै बुआयनो फुन खायै पाइप दाजांना थेगे बुजि रेहाय खनाय आरो जुदि बुइनि बुसा डाक्टर दखाय पाइप दावै दैखानि आगार हजा खालामनाय मनि बागै जों त्रिपुरासाराव थामसाख्लाय चबामा खायनाय नर खोनाना ताबु यूट्यूब नायदि टीवी नायदि ताबु वानसा पर्यन्त स्लोगान रो मा पुनेरा कइतासे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नायतासे त्रिपुरा लेन्ड माननाय एबं त्रिपुरा मथा फायनाय मा पुनेरा कइतासे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नायतासे तो वानजि हिया त्रिपुरा मथा आइतासे समीक्षा खाइ नुकजाका त्रिपुरा मथा ताकलाय एक बुथ बसाइबो 34 থেকে 38টা সিট त्रिपुरा मथा क्षमता दखल खायनाय मको कुबिनो तो पूर्व
purbo champa soran borok sina nangai ble horong keno thulayo sal keno kheto nokor thango bufru YouTube nai tongnai moko kubuino grame grame thangi chengma pirnai Greater Tipraland bo sopainai Tipra motha ekokno sorkar gঠন খাইয়ে Tiprasani bialno cheng replik nai aise আপনাদের তলিয়া 40,000 বেকারনি চাকরি তিনি খালি দঙ্গ বামফ্রন্ট চালক থাকা 25 বছর রিলাঙ্গা ক্রকক সাইমালালিয়া বরঞ্চ 10,323 জন বেআইনিভাবে চাকরি রুবই তিনি চাকরি ক্যাপলে বাইখা কেউ আত্মহত্যাকাই থিকা বিনিবাগী যুবকর বুড়ি রোগ একতা বদ্ধ পাবে जों जबा खाइते आराय मासनि बिसिंग Tipra मथानो क्षमता तुई मांखाय 40,000 बेकार नो जों एक बছর बिसिंग Tipra सरकार जों चाकरि नाय अमनि बागिसे ग्रेटर Tipraland अमन बागिसे Tipra मथा तिनि आं अनिमेश देबबर्मा डेपुटी CEM मानो किन्तु आवारो कायसा एलाइ पान कायनेनि रां रिजागेनि बागै जों बोखा दंफानो दिनै गाय मानिया किन्तु त्रिपुरा सरकारनि मन्त्रिङै लेन्ड इरिगेसन बागै যখন मिनिस्टारिं थांमानाय जों आब्रु छु मन्तर हिमासे সময়नो जों जेखाने गायनो मुसुगा आरो गायनाय এবং आं बुजाय दिनै साउथनि रेकर्ड गायनार दायते त्रिपुरा मथा যদি ক্ষমতায় পাইগায় তামো চাম্পা হওয়ার দাম তুলসীকর দাম তকচায়া খ্যাত আওয়ারও जों दैनि ব্যবস্থা খাইনাय जों गिरि आमति कग्रबनो गै बोखाव दंफानो बोखाबाय जत किछु खाइमाया रां माननां नांगौ आर आंनो दिनै कासुइ दनिबो बुनि दफान बरगो खोना नरेन्द्र मोदी फाइनाय आगरतलावो किन्तु Tipra सरक थानसागै जों मा फुरुगनाय मोदी फाइमानि कतर मानैया मोदी तामो सागर तला जों खोनायमा दंनाय नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं आप त्रिपुरा में आ रहे हो और त्रिपुरा में आने के बाद ग्रेटर Tipraland की बात कीजिए आप नों ग्रेटर Tipraland कोकमा सराय थे और Tipra सरनो पैकेज नि कोक सही मांगला घर घर सुशासन नि कोक समावाय কথাই ছিরা ভিজবে না মোদিজি Tipra सरनि नगर नगर सुशासन करे का सुशासन आनी तिनी पूर्व चांपा सरब बुझावै आं जेखाने কক साइ दङ और घरे घरे बेकार तिनी चाकरी मान लिया मिस कॉल देने से नौकरी मिलेगा बोला था सुनील देवधर वो बात आप कीजिए काल आस्था बोल में नंगा কক मा सानाय खनायते बड़ मिस कॉल दियो बड़ चाकरी माखा 10,323 জন बरकनि चाकरी चाहिए मोदी की सरकार बेराई दिखा उसके बाद करना पड़ेगा उसका बाद करना चाहिए आपको आपको मोदी मा सनाय Tipra सरक नरेंद्र मोदी ने जनसभा थांगियै टीवी रेडियो यूट्यूब नि बिसिंतै नगो आसुगि नायै सोशल मीडिया उनो जों रिएक्शन मारनाय आस्था बोलो जदि जों थाङै Tipra सरक मोखां फुरुगाय अलरेडी वानसा बिलिडारक सानाय इकोनाय हाजार हाजार Tipra सरक ग्रेटर Tipraland साइया प्रदुत किशोरनि लगी गरै आस्ताबल मैदानाव फाय दङ खोना जाना Tipra सरक आस्ताबल मैदानाव थांनाय आमरो Tipra सरक बागै आलादा राज्य साइया बरखनाय दंफाबाय जाना दंफानो जाना थगकनाय मन्त्रि एमएलए हामजानाय गरग्र खोना थाङै आस्ताबल थाङै नरेंद्र मोदी नो मोखां फुरुंनाय যারা বিশ্বজিৎ দেববর্মা থিমানো খা নাঙ্গিয়া বড় খা দুঃখ রোমনা নাঙ্গিয়া বড় আ বড় থাঙ্গি খেলা আস্তা বলো জমাঙ্গই নাই যারা বুইনো বস্তা কান্দুবই নিজেকে কুট চুম্বই যন্তর মন্তর দিল্লিও বস্তা কান্দুবই বাংলাদেশি রংডরি খাই আসাক ত্রিপুরাতে শান্তি ফাইলেন সানাইর লক্ষ লক্ষ রাং থুমই ব্যাংক রাং জমা খাইয়ে থিয়াসাক চাই খাंनानै रां थुंबाय दा बीजेपी खाइ दंनाय खोना थाङै आस्था बल थांनाय आ गररब बाय
চিনি ত্রিপ্রাসার হামজাংনাই রক হানো হামজাংনাই রক खोना थाङै आस्था बल थाङै मोखां फुननो रुचिया बिनि बागै चिन वारियर सारा त्रिपुरा राज्य बीजेपी नो आक्रमण खाने कोनो दरकार करे किंतु घर घर में ये मैसेज होना चाहिए मोदी जी को मालूम होना चाहिए पहले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करो फिर मोदी के लिए हम लोग रहेंगे मोदी যতদিন পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ইস্যুনি কক সাগলা মোদি জি বাই ত্রিপ্রাসার করে খনানি দিনজন প্রমাণ খাইনেন जिन একটা সুযোগ দङ बिनि बागै बीजेपी रो किरि जागै तावके मुति रेखा बुंहायते जत सरकारी अफिसार निनि आशा कर्मी दागामो आबरंग गाड़ी बाइक्लां माइनापो अब तमताम हाको गाबो एका बीजेपी नि पॉलिटिकल पार्टी नि प्रोग्राम बो सरकारी अफिसार थुमैजे आस्था बोलमा सुबुंनाय आमन कारण तामो कारण बीजेपी नि लगी बरक करिखायते बीजेपी लगी যদি বড় সংখ্যায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইগাবো বড় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইয়া আর তিনি অরনেগানি কামসন যত সামনে মায়ের মূল কারণখা চিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়ারি বাগে খেতর তৈকাইমা খাবো ভিলেজ কমিটির মিশিং দিব নংজাংনা তৈরিমা খাবো কিন্তু ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বিজেপি র খ্লাইদিয়ানি বাগিনো Ini obi alosan klaina tu. Bini bagai takut te bukucom. Warana kereng thamsa klaichen. Orang ma puruk nai. Jam Maharaj di login tomo ti pramothan login tomo. Seng high leader ro political activist ro seng mas hau. Jodoro takut buku. Haidi malai di kok salai ne. Bo jaga mini deep tubewell na. Boro deep tubewell ka kaiman. বনগো বেকার বুসুতং সার্ভে ক্লাইয়ে जों आगामी 2-3 বছরनि बिसिंग একটা স্টেজও মা কানাই जों যেভাবে সিকলগি ক্লাং গাইছে আর সিকলগ জার্মানি থেকে जों মুক্ত মাংনাই চাকরি সানমাও নাইয়া কেমন নিবসান বাগে আং থানি ফাই চাকরি সানো আং একজন ডেপুটি সিএম আং থানি চাকরি সাননাই নব আবো নাইয়া যারা সাননা গনাং বড় নরক সানি মানো অ্যাপ্লিকেশন নাই বড় নরক রিমান অবন অধিকার কিন্তু আর সরকারনি ক্ষমতা চিনিয়া ফাইয়া ফারনানি আরো বননি দরকার নরনি ভোট নরনি সমর্থন তীব্রামথাবাই যদি আড়াই মাস তেই তংখাঙ্কায় কতাল লাই বুমা ত্রিপুরাও সিজাক চিনাই হেছে আর লাই বুমাও হাতার সারক ভাই জন্য হিন বাংলা খোয়াই পার্টি অফিস আসুগৈ চাকরিনি লিস্ট নাই চাম্পা হাওয়ার নীতি প্রামথানি অফিস তো আসুগৈ আছে তোলা শিরো নীতি প্রামথানি অফিস আসুগৈ বতি প্রাসা চাকরি মাননাই লিস্ট নাই আগর তলাও মেরার মা তো আসুগৈ আবতি লিস্ট না আলাই বুমা সিজাচ্ছে নাই এবং অববন মানো যদি जों সারা ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসার খানসাকাই যদি ত্রিপ্রামথানো তাকলাই একক সরকার গঠন খাইর মানগাই আলাই বুমাও চিনি বরক তেওয়াই সব মুখ্যমন্ত্রী জানানি আজ জায়গা পর্যন্ত जों সবাই মানে দাকুটো এই বাগাই নরক লেখাপড়া যারা করি করক নরনো বুইহিমানো তামসি মো শিউলিনি বুমা বাসি বইখন্তি তামসি হ্যাঁ আবিয়া সানখান কইরক থুনাই মো বরি তামসি হিনমানো কিন্তু হাক মামানি কগলে চিনি বাসি বইখন্তি বব মাসি নাই শিউলি বো মাসি নাই নিনি जों खोनाओ बोरि रंनो तामबा बोरि रंनि सामुंखा नक बुखुं नायनानि बोरि रं सामुं नक बुखुं नायमा बाय सिमिं जायते बोसाय बोसा बेलाइनो थां दगाय बोसारो बेलाइनो थां दगाय मनोबक्सिनि बोरि रं नायकलान दरकार ड्राग्स सावै चिनि चाराय रक ताबु हाजार हाजार चाराय ड्राग्स खायने रक ও ড্রাগস চালিয়েছে ড্রাগস একে কিছু থিজি নাই বুমা বুফা পর্যন্ত সোয়াব ফালমানি পয়সা বেছে ড্রাগস চালি মাদলু আমি আরো যে চারাই তংনাই খরকসা মাই মুই সঙ্গে আচারাই
bini bufayu drake diktai buma bufase dini jaga phalei nok porjonto phalei drugs ni kathang na dol hoy rehabilitation plangai tabuk sraman pore Bangalore thang sobike chini সমাজ aro tini জর্জরিত ড্রাগস নিবা আবু কোন রংবই বুখাই রঙি আইছে অমনি বাগি সচেতনতা মা ফাই নাই হামজান মা ফুরুক নাই চিকিৎসা মা খাইরি নাই আংমুখা উরামসা আইপিএফটি বিজেপি সরকার মানি পরে বরি রক নম নম থাঙ্গাই ড্রাগস আনে রংফ্রালাই বুলাইকা আবু ভাই হামি আইছে যে ড্রাগস ফাল নাই ড্রাগস বরনি ফাল বরনি ফায়াবন সুসন মারম নাই হইছে তিনি আবু থাং নাই দি ফাদার সারনো जोंखै टिप्रासा फादारनि फायने फादारसा आ फादार सारनो ड्राग्स तिनि एलाकाव रहरनानि सामुंतानि दङ आमति बरक रंनोसो जों रंबै ड्राग्स नि सोर्स अफ बन्दमा खायनाय आ जारा ड्राग्स साइ दंनाय आ सारे रंनो रिहेबिलिटेशन सेन्टर तलाङै गाहाम गोरोंखै जों नगो तुइचिन समाज जों परिवर्तन मा खायनि बिनि बागै जों हाबांगा सुबानि परे ताबु টিটিএডি শিবো কুমলুঙ্গনো বিনা খরচে ভারতবর্ষনি কাহাম কাহাম ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আই जोंबो 100 জননি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চেঙ্গানি বিল্ডিং প্রায় চিনি কমপ্লিট নি থাকাইছে সন্তামিও মো খাইদমা তিনি যারা কুমলুং ফাইনে রংর মুখ নাইছে কক বরবে অ্যাপ্লিকেশন সিমাকা আগি কক বরবে অ্যাপ্লিকেশন নিয়া তাওবা তোমা কাছি জায়গা হাইরো রিব লাইছে আইনো লেখা আমি আর বার সিরি ভাইও जोंहाबो कन्सिडार खाइ तिनि पास खाइ रहो अमुनि बागिनो चिनि बरनि हापांसे चिनि थानि नांगौ चिनि बर मन्त्रि नांगौ चिनि अफिसार नांगौ चिनि पुलिस नांगौ जों बुइनि पुलिस भाई আমরা এটা বলছি না যে পাঞ্জাবের পুলিশ এসে আমাদের মারধর করবে ব্যাপার সেটা না নিজেনি পুলিশ ভাই নিজেনি গার্ড রিবাং হাঙ্কায় কাহাম হামিয়া সালাই দেবো ওয়ানসা ভাই ওয়ানসা এলাকাও যদি মিজোরামনি পুলিশ থাঙ্গै যদি বাঙালিদের যদি বলে আমন ছপা ফচো ফাচা পখ বুঝিনো ভাই হ্যাঁ ওয়ানসার ওকে বুঝিনো আরে অনেক বাঙালিরা ভাবতে পারেন বাঙালি অফিসার গেলে ত্রিপুরারা কেন সেই মাত্রায় ভালো পায় না ভাষাগত দিক থেকে আবার প্রবলেম তো কালচারালি প্রবলেম তো এখন যদি বাঙালি এলাকায় নাগাল্যান্ডের পুলিশ আইনা যদি শাসন হয় ওনারাও ভালো পাবেন না অমহাইন্য ব্যাপার মুখে বললেই তো হয় না বাঙালি বাঙালির সাথে বিয়ে করলেই ভালো ডাল ডাল ঝুল রান্না ভালো হবে মাছের ঝুল রান্না ভালো হবে টিপরা টিপরার সাথে বিয়ে করলেই ভালো কারণ মুয়াওয়ান রূপ ভালো রান্না হবে ওয়াকধান চাকরি ভালো রান্না হবে ঠিক না নৌকো এটা কেউ কাউকে খারাপ পাওয়ার কথা না অনেকে ভাবেন আরে অনিমেষ বাবু টিপরা টিপরাই কথা বলেন কি ব্যাপার মানে আমি টিপরা 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 ভাই তোকাই যাও ওয়ানসা ওয়ানসা ভাই তোকাই যাও ক্ষতি কিসে ওয়ানসারো লোক যখন সিন্দাকাই ছাড়ি ওয়ানসা থুরু ভাই ওয়ানসা হিন্দুসে খাবিলাই তংলাই মালিয়া বাংলাদেশ শেখ হাসিনা ভাই মমতা ব্যানার্জি ধর্ম সিনিজি ফেরলে খরচেকা আল্লাহ নহাইছে আর তার খরচেকা ভগবান নহাইছে আছে যে ফেরো আবসে রেলাইমাং যে আল্লাহ নেইলো ভগবান নেইলো রিখলাই রগা ত্রিপুরা মাহাপাই গাইছে হ্যাঁ जों যে তিনি সাও আও মিলিলাই মা তংলাই একই বাজারে দেখা হবে একই দোকানে জিনিস কিনতে পারবো কিন্তু সংলাই পুরো চালাই পুরো কালচারালি ডিফারেন্স দं হইছে নং kokborok সানাইনো সাইরিকা kokborok সানাইনো কবান্দি থাকে বি সূর্যদাঙ্গো হ্যাঁ আমার বাবা কইছিনি নিবা সালাইলা বড় মান মুইনা ভালো হইছে আর মিনি ওয়ালসানো kokborok সাদিনলে বাজিনো বাচই রখনা হইছে হ্যাঁ চাকরি হিমায়া চাকই হিংসা হইছে almost a problem পৃথিবী ঈশ্বর জন্য শ্রামা যে জুদা জুদা কে শ্রামকা
ত্রিপুরাবো ওয়ানজিংমায়া ওয়ানজিবো ত্রিপুরাংমায়া বিনি বাগেই ত্রিপুরামথা বিশ্বাস খায়ো বাঙালিদের সমস্ত সম্মান দিয়ে ওনাদের আলাদা একটা রাজ্য হোক, সমস্ত সম্মান ত্রিপ্রাসাদের দিয়ে ত্রিপুরাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দেওয়া হোক। তাম বাংলা তঙ্গর এখানে কোনো আমরা বাঙালির কথাও না, তোমরা বাঙালির কথাও না, তাহাদের বাঙালিরও কথা না, তোমরা ত্রিপুরা তাহাদের ত্রিপুরারও কথা না। ভারতবর্ষ চাহিকা উড়িয়াদের জন্য উড়িষ্যা, মিজুদের জন্য মিজোরাম, আসামিজদের জন্য আসাম, বাঙালিদের জন্য তমনঙ্গ বাঙালি স্থান ফানেকা, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফানেকা, নঙ্গ নরমি হাইছে। তো ত্রিপুরাদের কোথায়? ত্রিপুরাদের ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তার চেন্নাই হয়েছে, আমার তো কোনো অন্যায়। আর ইলেকশনও অনেক বাঙালিরা আমাদের প্রশ্ন তুলেন, অনিমেষ বাবু এখন বাঙালিদের ভোটের কেন দরকার? জয়লাভের জন্য। আরে পাবলিক ভোট না দিলে কেমনে জয়লাভ করবো? ওয়ানজি ভোট নিতাম দরকার নেই, আরো সুমুসগাং হাইতে। আরে ওয়ানসাও তো এখানেই থাকবো, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে ওয়ানসাও থাকবো। আশারামবাড়ি কেন্দ্রে যারা ওয়ানসা আছেন তারাও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডেই থাকবেন। তো ত্রিপুরামথাকে ভোট দিলে অন্যায় কোথায়? একসঙ্গেই থাকবো। অনেক ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের বাইরেও থাকবেন, আপনাদের যারা প্রার্থী হবেন তাদের ভোট দেবেন, অন্যায় কোথায়? বরং কোকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সরকার সমস্ত বাঙালি এটার বিরোধ করো। কেন করবেন? বাঙালিরা যখন একটা কিছু দাবি করবেন সমস্ত ত্রিপুরা আমরা কি বিরোধ করব? আমরাও তো করি না। খোয়াই টাউন হল যখন হলো, চাম্পাহাওয়ার তুলাশিকরের থেকে কি ত্রিপুরারা মাঠে নাইমা আন্দোলন করছিল যে খোয়াই টাউন হল করা যাবে না? ডোন্ট স্পিক লাইক দ্যাট, দিস ইজ হিপোক্রেটস। যে বাঙালিরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষ থেকে, তাদের রক্তে গড়া সেই বাঙালি বংশধরের মানুষ এই কথা বলতে পারে না ইংরেজকে আপনারা তাড়িয়েছেন কেন? ওয়াই? কারণ ইংরেজদের সাথে কালচারালি এত বিশাল সংখ্যার ভারতীয় রণভাই ইংরেজ নগর কবজা খাইবে, এটা কে মানবে? অরম থাই ঠিক লাইয়ে হাজার হাজার বছর শাসন খাই যাবে, তিনি আরো বড় মুখ্যমন্ত্রী, আমি কেন মানবো? সোজা হিসাব অনেক সোজা আছে। সুতরাং বাঙালির বিরুদ্ধে না, মূল কথা বাঙালির বিরুদ্ধে না, আমাদের চাহিদা, আমাদের অধিকার, আমাদের যেটা চাওয়াছে না মাসানো মাসানো ভাই, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন না, আমাদের আন্দোলন আমাদের চলা হচ্ছে যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানানি, যিনি মুখ্যমন্ত্রী মানানি, যিনি হাউস, যিনি শাসন মানানি আপন বাগিছে। আর যারা আমাদের সাথে থাকবেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে আওয়ালসা তকসা থুরুক মুগলিন, আমরা খুব ভালোভাবে আদর করেই তাদের রাখবো, এটা আমাদের কথা। আমরা কাউকে নির্যাতন করব না, আমরা ভাইয়ের মতো ব্যবহার করব, নাগরিকের মতো সুনাগরিকের মতো আমরা ব্যবহার করব। মুসলমান কম শীত যিনি ত্রিপুরামথানি প্রার্থী নাই, সংলাগ নাই, যে ভালো প্রার্থী তো जों गाहामखौ भोट रुई तावैसे कप्लाय खालाय त्रिपुराव ताबुक जे समीक्षा चलित दंमोन 34 থেকে 38টা সিট ত্রিপুরামথা এককভাবে সরকার খাইনাই আরো পূর্ব 4 বছরের বরব্য রেকর্ড মাত্রায় ভোট রুইজন প্রমাণ মা খাইনাই we want greater Tripural